أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها ولا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني
آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita berada di surah Fatir. Fatir makna dia apa? Pencipta. Ya. Atau ada makna yang lain? Tapi di sini pencipta. Surah Fatir dinamakan dengan surah Fatir karena Allah berbicara seputar nikmat-nikmatnya dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya di dalam surah ini. Tapi kalau dia sebut futur, apa makna futur? Tengok surat Mulk. Apa makna futur dalam surat Mulk? Antum tengok. Nah, itu beda dia. Apa makna futur di surah? Letak. Ya. Coba baca ayatnya. Yaitu min futur. Farji'il basra hal tara min futur. Kembalikan lagi, tengok ingatan kalian, pandangan kalian itu. Tampak tak kalian ada yang futur? Apa makna futur di sini? Letak. Ya. Nah, jadi ini pencipta, ya, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sangat banyak. Nah, sehingga Allah itu disebut dengan Fatirus samawati wal ardh. Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah ada apa? Sedikit pun dalam ciptaannya ini ada cacat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Malaikah. Al-Malaikah. Karena Allah Ta'ala menyebutkan nama Al-Malaikah, Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Jadi
surah Al-Malaikah. Kaitannya dengan surah yang sebelumnya. Di dalam surah Saba itu disebutkan penyembahan terhadap jin dan dinafikan, ditolak. Di surah ini disebutkan pula penyembahan terhadap para malaikat dan dinafikan pula. Kedua-dua surah ini, yakni surah Saba dan surah Fatir, sama-sama mengisyaratkan atau sama-sama tentang menjelaskan tentang sikap orang-orang Quraisy yang sombong. Dan kaitannya dengan surah Yasin, surah yang setelahnya. Surah Yasin nanti akan menyusul penjelasan sifat-sifat Allah. Kekuasaan Allah dalam membinasakan orang-orang kafir itu. Kedua-dua surah ini memberikan ancaman kebinasaan. Keselarasan awal surah dengan akhir surah. Awal surah di ayat yang kedua Allah Ta'ala menyebutkan ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian diakhiri di ayat yang ke-45 nanti dengan menyebutkan kasih sayang Allah. Dan kalaulah sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini satu makhluk yang melata pun, akan tapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ini ayat menunjukkan kalaulah Allah siksa manusia ini dengan sebab apa yang dikerjakannya, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini satu makhluk melata pun. Tapi Allah tangguhkan siksaan. Itu menunjukkan kasih sayang Allah. Jadi kaitan dia dengan ayat yang kedua tadi. Allah juga sebutkan tentang rahmatnya. Ma yaftahillahu lin-nasi bir rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang dianugerahkan Allah pada manusia berupa rahmat. Jadi ini penyebutan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Di ayat yang keberapa tadi? 45. Baik. Surah ini tertib dia secara mushafi adalah surah yang ke-35. Secara nuzuli surah yang ke-43. Mushafi 35 dan mushafi nuzuli 43. Bilangan ayat 45 dan jumlah ruku' ada 5. Bilangan ayat 45 dan jumlah ruku' ada 5. Surah ini adalah surah Makkiyah. Pesan utama dalam surah ini. Ya, zaman turunnya. Jazakallah. Surah Fatir diturunkan antara tahun 6 hingga ke-10 kenabian. Sebagaimana surah sebelumnya juga. Saat itu Nabi betul-betul mendapati perancangan-perancangan jahat
yang diberikan oleh orang kafir Quraisy kepada beliau. Dalam ayat ini, dalam surah ini disebutkan ancaman kebinasaan buat orang-orang yang sombong. Orang-orang yang kafir gitu. Pesan utama surah. Sedemikian besar rahmat Allah dan kasih sayangnya. Maka terimalah akidah, maka terimalah ajaran tauhid. Allah Ta'ala mulai surah ini. Tengok paragraf ini. Allah adalah pencipta, penguasa dan pemberi rahmat. Ya. Dan ayat yang pertama itu menunjukkan juga memberikan faedah bahwa malaikat-malaikat itu uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu punya apa? Malaikat itu mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Nah, berarti kalau antum punya sayap pula masna wa thulatha wa ruba', sama dengan begitu? Tak juga. Nanti baca ayat masna wa thulatha wa ruba' langsung teringat surat apa? An-Nisa. Sama kata saja. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tengok ayat yang ketiga itu. Allah sebutkan secara khusus. Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah yang berikan kepadamu. Hal min khaliqin ghairullahi. Apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Yang memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Dialah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia. Fa'anna tu'fakun. Kenapa kalian berpaling juga dari tauhid ini? Allah yang punya nikmat. Allah yang memberikan rizki. Kemudian di ayat yang keempat, jika kalian juga mendustakan Allah, Rasulnya, ya, nanti kalian akan dikembalikan juga kepada Allah. Urusan kalian kembali kepada Allah. Dan janji Allah itu pasti akan datang. Makanya Allah Ta'ala sebutkan, Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqu. Fala hakun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan dunia ni melalaikan kalian. Jangan dunia ni sempat menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai setan tu menipu kalian. Maka setan tu disebut dengan al-gharur. Al-gharur. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan tu musuh yang nyata lah bagi kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Apa kata? Sungguhnya syaitan itu menyeru golongan-golongan agar mereka termasuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tapi Allah lanjutkan pula dengan apa? Dengan menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah Allah menyebutkan azab, melainkan Allah juga sebutkan tentang nikmat. Itulah basyiran wa nadhirannya Al-Quran. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah sebutkan orang-orang yang tertipu dengan amalan yang buruk tidaklah sama dengan orang yang tidak tertipu. Kemudian di ayat 9 dan seterusnya Allah sebutkan tentang kekuasaan-kekuasaannya.
wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Ini di ayat yang ke-9 ini memang Allah sebutkan lagi bahwa bumi itu ada yang bumi yang mati. Makanya kalau disebut bumi mati itulah bumi yang tidak subur. Berarti orang-orang yang menyuburkan bumi adalah orang-orang yang menghidupkan bumi. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Setelah Allah sebutkan, Allah menurunkan angin. Dan digerakkannya angin itu sehingga keluarlah, lalu turunlah air. Akhirnya tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan di bumi ini. Maka man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ini ayat luar biasa. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah segala kemuliaan itu. Jangan cari kemuliaan yang lain. Seringkali kita ditipu oleh al-ghurur tadi, oleh setan tadi, ingin kita mencari kemuliaan selain dari kemuliaan Allah. Kita ingin mencari kebesaran, tapi cari kebesaran selain kebesaran Allah. Keliru sangat jalan hidup kita. Carilah izzah itu di sisi Allah, bukan dengan harta. Kalau nak buat pondok, nak cari izzah pondok, jangan cari izzah di sisi manusia, tapi cari izzah di sisi Allah. Dan kita mesti punya izzah, kemuliaan. Baik. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uha. Jadi kepadanya lah kalimat yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Sebagian mufassir mengatakan bahwa perkataan yang baik itu adalah la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu disebut dengan al-kalimut thayyib. Itu dia. Ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu juga disebut dengan al-kalimut thayyib. Sehingga di antara para ulama kita ada yang menulis kitab yang berjudul al-kalimut thayyib. Al-kalimut thayyib. Itu karya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-kalimut thayyib karya Imam Ibnu Taimiyah. Baik. Isinya apa? Bukan hanya la ilaha illallah, tetapi juga zikir-zikir yang lainnya. Para ulama kita banyak mensyarah al-kalimut thayyib itu. Banyak sekali. Ya. Termasuk juga Syekhuna Abdul Razzaq. Hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian Allah ingatkan manusia ni. Allah ciptakan manusia ni mulai dari tanah, mulai dari nutfah, kemudian Allah jadikan mereka berpasang-pasangan. Kemudian Allah sebutkan, tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Tak ada yang tak diketahui Allah. Tidak pula diperpanjang umur seorang, tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maka saya teringat, dulu ketika anak pertama saya lahir, itu kami malam di tempat bidan itu. Itu lama kali itu, baru lahiran. Ya. Kepalanya dah mulai tampak. Ya, Al-Fatih itu belum juga, dah dekat subuh baru. Jadi saat itu kan berat ya. Luar biasa. Kalau lihat kalian perempuan itu bagaimana melahirkan, mereka lah pejuang sejati. Dia makanya pantas mereka ketika melahirkan itu mati syahid. Maka jangan takut melahirkan. Surga Allah menanti itu lahiran sampai 12 kali. Mantap itu. Jadi barakallahu fiikum. Surga Allah menanti. Jadi ketika itu saya berpikir, belum juga keluar. Saya berpikir, memang Allah yang belum mengeluarkan. Karena memang Allah sendiri yang sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut makmu sehingga kamu bisa Allah yang mengeluarkan. Dan tidak ada satupun yang hamil, wa ma tahmilu min unsa, tidak ada perempuan yang mengandung itu
wala tad'u illa bi'ilmi. Tidak ada pula yang melahirkan kecuali dengan ilmu Allah. Jadi sudah Allah tetapkan. Jadi nak hamil, tak nak hamil, melahirkan, tak nak melahirkan, itu Allah yang menentukan. Barakallahu fiikum, ya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kita tidak lama saja, friend, WA saya ini ada neneknya yang meninggal dunia. Ya, inilah rajiun. Allah. Dan dekat di sini, ini tidak jauh di sini, berapa meter saja dari pondok. Ya. Nenek yang adik ibu, adik neneknya. Adik nenek kandungnya. Baik. Dia kemarin lagi kasih tahu saya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Berarti kita ke sana. Habis ini yang enggak pulang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang nikmat laut. Itu ada di ayat yang ke-12 itu. Tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap. Diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan nikmat-nikmat laut itu, dan masing-masing laut itu kamu dapat makan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan dan pakaian kamu. Apa perhiasannya yang bisa dikeluarkan dari laut? Mutiara. Bahkan dari apa namanya itu? Apa namanya? Bukan diambil mutiara, ya. Ya. Dari dalam apa? Dalam tubuh. Apa namanya ikannya itu? Apa namanya? Tiram namanya. Barakallahu fiik. Ya. Bayangkan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun kita bisa berlayar di laut. Kamu dapat mencari karunia Allah. Allah menyebutkan juga nikmat malam. Dan intinya tengok ayat yang ke-13 itu akhirnya. Walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Tetapi orang-orang yang kalian seru selain Allah itu tak punya kekuasaan sedikit pun, tak punya apapun min qitmir. Walaupun hanya sebesar, walaupun hanya sebatas kulit ari, dia tak punya apa-apa. Walaupun hanya sebesar kulit ari. Seperti apa kulit ari? Apa? Apa nama kulit ari ini? Iya. Enggak, bahasa kitanya kulit ari itu apa? Iya, kita tak punya apa-apa. Allah yang punya. Sesembahan selain Allah itu tak punya. Hanya Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Tengok. Hai manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha perkaya lagi maha terpuji. Di ayat sebelumnya mereka kan menyebut Allah itu apa? Allah itu masa Tuhan minta pinjaman katanya. Akan dalam ayat lain Allah memberikan balasan apa bunyi ayatnya? Yuqridullahu qardan hasana. Ya. Man dzal ladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan. Jadi barang siapa yang ingin memberikan pinjaman, siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pinjaman itu. Mereka kata, Tuhan kalian itu katanya, masa mau pinjam-pinjam pula? Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian yang butuh kepada Allah. Kita lemah. Baik. Jika dia mengkehendaki, bisa saja dia binasakan kalian. Allah ganti dengan makhluk yang baru ini. Iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin. Jadi kalau nak Allah Allah binasakan kalian, mudah saja bagi Allah. Allah ganti dengan makhluk yang baru lagi. La ilaha illallah.
Ya, kemudian itu ayat yang ke-18, wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu menjadi dalil bahwa orang lain tidak memikul dosa kita, kita tidak pula memikul dosa orang lain. Baik. Tengok ayat yang ke-22 itu. Allah memberikan isyarat bahwa orang kafir itu sama dengan orang mati. Dan orang-orang mukmin itu sama dengan orang yang hidup. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak sama orang yang mati dengan orang yang hidup tuh. Tidak sama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan orang-orang yang tidak berzikir dengan Rabbnya, masalul hayyi wal mayyiti, seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati, dalam riwayat Bukhari, ya. Berarti ya seperti itulah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Memang Allah banyak menyebutkan tentang nikmatnya. Lihat lagi ayat yang ke-27. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah kalian memperhatikan langit? Allah ciptakan langit, Allah turunkan air dari langit, lalu keluar darinya buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Dan wa minal jibali jududun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha, dan gunung-gunung tuh ada garis-garis putih dan merah bermacam-macam warnanya, wa gharabi busud, dan juga pekat lagi hitam. Lagi itulah Allah bentuk, sehingga sekarang batu juga demikian, Allah yang membentuk, sehingga keramik itu kan dibuat dari batu. Ya. Tak seperti apa teknisnya. Itu kan batu alam langsung itu memang itu hasil dari batu-batu yang ada itu. Batu-batu bumi itu. Batu-batu yang berbagai macam Allah ciptakan. Ternyata yang membentuk itu adalah Allah. Wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Demikian pun binatang melata, binatang ternak bermacam-macam warnanya. Kalau sama aja bentuknya kan kacau kita. Bayangkan itu. Bukan hanya manusia saja yang Allah ciptakan berbeda modelnya. Hewan-hewan berbeda. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ini punya kita, ini tidak punya kita. Tahu kita. Itu dia. Jadi hewan aja dapat mengetahui ini punya kita, ini tidak punya kita. Sayang, banyak manusia berperangai seperti hewan, tidak tahu dia membedakan ini perempuan punya kita, ini perempuan tidak punya kita. Nah, itu dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik. Nah, setelah itu barulah Allah sebutkan tentang orang-orang yang membaca kitabnya, mendirikan salat, menginfakkan hartanya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka mengharapkan ya perdagangan yang tidak merugi. Baik. Kemudian yang paling penting di ayat ini itu di ayat yang ke-32 itu. Di antara umat Muhammad ini faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi di antara manusia ini ada orang yang menzalimi dirinya. Di antaranya ada yang bersifat pertengahan, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang terdahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang taala yang sangat agung. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kita hanya 3 kemungkinan. Zalimun li nafsihi,
atau muqtasid atau sabiqun bil khairat. Orang yang menzalimi diri kita atau pertengahan atau orang-orang yang memang bersegera berbuat kebaikan. Inilah 3 golongan manusia. Baik. Di surah Fatir ini juga disebutkan tentang syafaat. Tengok lagi. Ayat yang keberapa ya tadi? Tentang ayat berapa tentang syafaat sih? Jadi selain Allah itu keyakinan mereka bahwa selain Allah itu bisa mengerjakan apa-apa. Iya. Dia di ayat yang pertama itu. Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan. Jadi mereka meyakini bahwa bahwa malaikat-malaikat itu anak Allah. Bahwa malaikat-malaikat itu, jadi inti dari Fatir ini kan pencipta, pengatur. Jadi mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat itu yang menggerakkan, menghidupkan, bukan menghidupkan, malaikat itu mengatur-ngatur alam ini, tidak. Ya. Nah, makanya Allah Ta'ala jelaskan, ja'ilil malaikata ilkati rusula. Jadi Allah menjadikan malaikat itu hanya sebagai utusan-utusan. Bukan mereka yang menciptakan. Bukan mereka yang membuat. Sudah dia. Jadi malaikat itu hanya bisa datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, itu yang perlu saya tambahkan lagi. Ditengok ayat yang ke-33 lagi. (43) bukan 33.
Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana jahat itu akan menimpa orang-orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan-ketentuan Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula menemui penyimpangan bagi ketentuan-ketentuan Allah. Jadi, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kalau memang kalian di muka bumi ini berbuat buruk, Allah tidak akan rubah ketetapannya. Orang buruk itu akan dibinasakan. Kalau memang kalian berbuat baik di muka bumi ini, ketetapan Allah itu tidak akan berubah. Orang baik itu akan mendapatkan balasan yang baik. Nah, ini maknanya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 44, itu menyebutkan tentang, cobalah berjalan di muka bumi ini. Lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat buruk sebelum kalian ini. Nah, perhatikanlah. Sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyiksa satupun makhluk yang bergerak dan bernyawa di muka bumi. Tapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka sudah tiba, maka Allah Maha melihat keadaan-keadaan hambanya. Inti dari ayat surah ini adalah menyeru manusia itu untuk betul-betul berserah diri. Ya, la ilaha illallah. Terimalah tauhid, akidah tauhid itu. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, dan Allah semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalian hari ini mulai pulang dan nanti yang tidak pulang pergi takziah dulu ke tempat Ustaz Jefran. Kemudian yang ikhwan ini ada yang saya kasihkan zakat ya. Anak-anak itu nanti yang akhwat juga. Jadi jangan pulang dulu. Ada antara mereka yang berhak menerima zakat. Itu saja. Tapi banyak uang kita rasanya jangan minta zakat. Nah, jadi barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.